सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आमर श्रद्धेय प्रिय युव प्रधानमंत्री जी, आपण आम समस्त भारतीय युवकों पई जड़े रोल मॉडल हो जाइछंती। ना केवल जय ना केवल भारतीय युवकों पई आपण देशर विभिन्न युवकों पई रोल मॉडल हो जाइछंती। दिन में 20 घंटा काम करवा यह एक सामान्य कथा नुहे। आपण आमको केबे थका हबार देखा जाई नांती। मोर आपण को प्रश्न या जे आपण को भितरे एते शक्ति आसुची कोठू? आमको जड़ा अछि जे आपण जोग करंती, किंतु आपण आमको एया कहंतु जे ए शक्ति आमे भी आम लाइफ रे यूज करी देशर हित पई आग को आमे भी यूज करी देशर हित पई काम करि परिबु आमर सेही शक्ति रे। यार अनेक उत्तर हो पार। एमितिरे तो गोटे उत्तर हस खुशीर संध्यारे आज देवाक चाहिए। तेबे मु यह कहवाक चाहूँगी जे मु विगत 2 दशंधि धरी पाखापाखि 20 वर्ष धरी डेली 1 केजी 2 केजी गाली खाऊची। किंतु सीधा सीधा कथा मु कहबी सर जे गोटे पुराणा घटना आपण बोधे शुणी थे। जमिति गोटे तीर्थस्थान थिला, गोटे पर्वतमाला रे आउ गोटे चट्टाण उपरे जड़े सन्थ महात्मा बसी थिले। आउ गोटे 8 वर्षर झील तार 3 वर्षर भाई को कांधरे बसई से पहाड़ उपरे चढ़ुला। से सन्थ ताकू पचारे, अरे माँ तोते थका लगुनि ना कौन? से झीलटी उत्तर देला, ये तो मोर भाई। तो सन्थ पुणी द्वितीय थर पचारे, अरे मु तोते कौ संपर्क विषय पचारुनी, मु तोते पचारुची तोते कौन थका लगुनि? ताकू कांधरे टेकिक नहीं जाऊँ? से पिलाटी पुणी थर उत्तर देला, से तो हूँ मोर भाई। सन्थ जनक तृतीय थर पर पचारे जे मु तोते पचारू ना, से तोर कौ संपर्क मु खाली पचारुची, अरे तोते कौन थका लगुनि ना कौन? तृतीय थर पर से पिलाटी कहला जे बाबूजी ये हूँ मोर भाई, भाई रो बोझरे थका लगे ना। मो पाई 125 कोटी देशवासी एमाने मोर परिवार। जो क्षण रे आपण जीवन रे जोठी आपण आपणार भाव अनुभव करुथिबे, जेते भी थकिकी आसीथिबे, शोइबाको मन होउथिबो, शरीर सहयोग करुनथिबो, किंतु टेलीफोन आसीजिवो जे आपणक पुत्रार किछि हेइ जाइछि, से हॉस्पिटल रे सबु जाक क्लांति हटिजिवो। स्कूटर नहीं कि आपण दौड़ी की जाती, राति सारा तार सेवार लगी जाती, कहीं से आपणकर आपणार क्लांत दूर हो जाए थाए, आपण निजे लगी पड़ती। मो जीवन भी प्रति क्षण शरीर तो शरीर धर्म करिथाए, किंतु सही क्षण रे कहीं जदि निजर कहीं आपणार पाई केबे त्रिपुरा किछि खबर, केबे केरल किछि खबर,
କେବେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି ଖବର, ତାପରେ ମନ କହିଥାଏ ଚାଲ ଉଠ ୟାର ଦୌଡ଼। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମନର ଅବସ୍ଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମକୁ ବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋ ଜୀବନ ତ ଏମିତି, ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତ କେହି ମୋ ପାଇଁ ଚା ନେଇ ଆସିବ, କିଏ ପାଣି ନେଇ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାପରେ କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ କେବେ ବି କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହେବାକୁ। ଏହା ମୋ ମନର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ପରମାତ୍ମା ମୋର ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ହିଁ ହସି ଖେଳି କଥା କହି ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଜୀବନରେ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ନ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ ରଖିପାରିବି, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି କାମ ନେଇପାରିବି, ଯେତିକି ନିୟମ ମୁଁ ପାଳନ କରିପାରିବି, ଯେତିକି ବି ମୁଁ ଶିଖିପାରିଛି, ତାରି ସହାୟତାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଯୁବକଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ବହୁତ କିଛି ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ବାବାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଉପରେ ଭରସା ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା କେବଳ ନିଜେ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଉଚ୍ଚତା ମିଳିଯିବ, ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ମିଳିପାରିବ, ଆଖି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମିଳିବ, ନାକ ବଢ଼ିଆ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋର ଅନୁଭବ ଯାହା କହୁଛି, ଗୋଟେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଯାହା ଥାଏ ତାହା ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେ କାମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କେବେ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ହେଇପାରେ ଏତିକି ଆମେ ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କେବେ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହେବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଫିଟନେସ୍ ମନ୍ତ୍ର ତ ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ, ଫିଟନେସ୍ ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ମିଳେନି। ହଁ ଏହାକୁ ତ ଆମ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।